سلام كما يصنحوا تافتواتن كبراتن تخطاتل تددبي تي في نسعد زدالنا لكم حصبتن وانا زينات حافظنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلونا دمنايو بكندي ارسنت وتاتهم كنفلم يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا أين نبرن تفرارمتن أفرارمتن وعلى بريتوريا بسلامة ومنجدين مربتنا ملسونا بزول مري حساب علم لخاو سلفي تجميرو سوات عمتاو زيكونس معالتاو كنذكرهم كم زقبا بريزيدانت جنرال تادس ورده قليتهم سدت كبير هاجراون كللاون حرقا كم زخونا نزتوالد سرح كم زدلن مكتل بريزيدنت جزياو محدار تقراي أمان يلا صفا قليتهم حدش معابلن نفاس زيت فاش شمعان زرستن كلتا مصحفتي ببريزيدنت تادس ورده تمرقن بيرو ترانسبورت المراخبن تقراي حدش تعريف موقع عزيا كابن نابن الله غيرو ترامب أبو قول إسرائيل كتنبر كم زحاسبة تقليتو إسرائيل دمام نيكلوراو بوتاتات إيران مدبداب كتيلات اللام ناب زرزرو سيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سنة مكتتال يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا أين نبرن تفرارمتن أفرارمتن وعلى بريتوريا بسلامة ومجدين مربتنا ملسونا بزول مري حساب علم لخاو سلفي تجميرو يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا بزول مري حساب أب كتما مغلز تفلاليو مأخلات معقوب زركو تمزابل تتقراي أب الدوابات كتما مغلز سلامة وسلفي زكايدو كوينم انت تزب تقراي يبكى ريساتات الناغوز أرنا أين نبرن يبكى أب تحت ورر تزلو هزبنا حراي وطا جزءات وحدنا تقراي يكبر يأكل دمت تمزابلتي السماء يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا ناب عدنا نملسلو قداي مدرادري أي خونن ناب بيتنا ملسنا الزبلون كالو تشرحوتاتن بمقواح دمت وماسميعهم تي عالم لخاو سلامة والسلفي بعد حابراينت تلال سيفيل محبر سمعراب تقراي استدالو وكوينو كاب 10 حدك ساب 10 سلسة سنة خلتشن 10 شوعاتن عام تمرت نتخطاتل سلسة معالتات أب كتما مغلن أب سويسرلاند جنيفا بزركب بيتصفت ودب حبرات منجستاتن كم زقتل تحبيرو لهم كياني زقالو لهي لمارين بال هو يوت علامة يأكل يزول تهزونا هزو معراب أب كله أب معسكرات زلب كله حمشاي خرمتي وأبز زحلف زلو سلسي حمام له صحايا له موت له وحد له بتعمل خبيت سجمي زلو لذي زي كل زي أكل طرح زي خناس بقى يأكله نام ربوتي ملص زي زملكته أكل كله وعلى حدر كيف له ختراواريو نام ربوتكم الله سلوا هذا أمستري زلها هذا توسنتي تما زبالة طرحين أبز مزي زلو جنز قداي زي ناي كله تقراوي عملنا عالم زلو كله وصيو هو يلوز زينا بوت أخمر سك خلله خلا جزية تجارو حدهم كون خلنا ناس لازت عملنا بحد خوينا خلنا أكلنا زينا مربوط خمر سلنا نوعينا مزينا زلنا هو خلهم تجارو تقراين عملنا عالم زلهم من زقداي زي ناي توصلوا تمزابل تطرح زي كنا ناي كلنا تجارو سلزغنا لو معلتي دحر ساعتونا لنا حزونا وينازلنا صباحونا له دحر صباحونا له كل خاز مغلا نابز السلف زي تحاويس كان هزب زي لوه مريز ونن هزب زي نام مربوط خملس كلنا نتعاري خبل زدلي يعني اللي شمي ارتست كيدان عالمي ودا لي بال اب سلف متاخلو علامه مالت تفانقلا يابغون هزبي كون المسلا في مجر له تفانقلا بغورنا صحيتان شفشف لله ابتندن مش عمد زاكل قلتيفنا مربطن ملاس حج سلف ابغون هزب يكون نخسلف نابز خباب زي ماتش له مالت هو مالت زين هاي كلها نورايزي مالت قنزه هزبها قنزه مالتي قوم سلاز خونه انا خالفل دل ملخت حجي ابز خباب مقاله دلو نباري بمول هزب دلو دمص هزب خوينو دمص استفانقل خوينو حد هزب خوينو بمول وጪው ابغون هزب خسلف الله باله صباح دحر صباح دلو زهزي مقاله نقول غسغاس غبرالو كله تنغيرو ابغون هزب خوينو سلام مقدنا مربطو زملسلو من ستار قالات شمي وكانوس كعش بحال كاب معراب تقراي استمازاولكو قداي كان سلفي روعه جزء زكاي زل سلف نديو او روعه جزء وانت ساتفي انا ياكل زبل مالت ياكل نسقاي ياكل خرتت ياكل او كندا صاحم شاي كرم تحلفنا لنا علم زطلمو حزبي علم فتح هابنا منغشتي اثيوبيا فتح هابنا انا نزلنا
ስዋዓት ዓመታዊ ዘይኮነስ መዓልታዊ ክንዝክሮም ከም ዝግባእ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም። ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ስዋዓት ዓመታዊ ዘይኮነስ መዓልታዊ ክንዝክሮም ይግባእ ኢሎም። ቅድም ክብል መንግስቲ ዘይብልና ዝመስል ስጋኣት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት መንግስቲ ክህልወና ዝኽእል ዕድል ይፍጠር ኣሎ ክብሉ ድማ ገሊጾም። ንኹሉ ነገር መንግስቲ የድልየና ምምሕዳር ኣልባ ከይንኸውን ተጠንቂቕና ተደጋጊፍናን ክንጽዕር ይግባእ ክብሉ እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም። ምድግጋፍ ዝሓተና እዋን ንርከብ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ጉዳይ ላዕላውነት ይኹን ተመዛበልቲ ናይ ግድን መዕለብ ክረክብ ኣለዎ ክብሉ እውን ኣፍሊጦም። ንሰላም ደው ክብል ዝብል ኣካል ንሰላም ጠንቂ ክኾኑ ዝኽእሉ ጸገማት ንምፍታሕ ድማ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ስደት ከቢድ ሃገራውን ክልላውን ሓደጋ ከም ዝኾነን ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዘድልን ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ማንኤል ኣሰፋ ገሊጾም። ሳልሳይ ዓመታዊ ሃገራዊ ዋዕላ መጽናዕት ስደት ኣብ ከተማ መቐለ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣማንኤል ኣሰፋ ስደት ዓብዪ ሃገራውን ክልላውን ሓደጋ ከም ዝኾነን ዝተዋደደን ዝተናበበን ስራሕ ከም ዝጠልብን ገሊጾም። እቶም ምክትል ፕሬዝዳንት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝፈጠሮም ጸገማት ድማ ዘይሕጋዊ ስደት ዝተሓላለኸ ከቢድን ከም ዝገበሮ ገሊጾም። ከም ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እዚ ጸገም ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕን ድሕሪ ዝዋዕላ ድማ ኩሉ ሓላፍነት ወሲዱ ክፍጽም ኣይተ ኣማንኤል ጻውዒት ኣቕሪቦም። ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስ ብግድኤን ዘይሕጋዊ ስደት ንተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጥራይ ዘይኮነስ ምፍርያይ ሓይሊ ንስእነሉ ዘለና ጉዳይ ንሰብኣዊ መሰልን ብምዃኑ ኩሉ ብሓላፍነት ክሰርሓሉን ዝካየዱ መጽናዕታት ድማ ኣብ ተግባር ክውዕሉን ይግባእ ክብላ ገሊጸን። ሓላፊ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ኢትዮጵያ IOM ጨንፈር ትግራይ አቡበክር ኢብራሂም ብወገኖም ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት ብፖሊስን ሕግን ጥራይ ከም ዘይፍትሐን እዚ ዓለም ለኻዊ ጸገም ምፍታሕ እዚ ዋዕላ ውሳነ ከም ዝኾነን ሓቢሮም መንግስትን መዳርክቲ ኣካላትን ድማ ብሕብረት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ። ተወከልቲ ሚኒስትር ትምህርትን ፍትሕን እውን ኣብቲ ዋዕላ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘቕረቡ ኮይኖም መንቀልቲ ጸገም ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ካልኦት ጉዳያትን ከምኡውን ስእነት ሰላምን ዘይምርጋዕን ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እዞም ጸገማት ብምፍታሕ ድማ ዘይሕጋዊ ስደት ጠጠው ክነብሉ ይግባእ ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም። እቲ ሳልሳይ ዓመታዊ ሃገራዊ ዋዕላ መጽናዕቲ ስደት ብምትሕባር ሚኒስትር ትምህርቲ ፍትሒ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ኢትዮጵያን GIZን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ዝተዳለወ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ሓድሽ ማዕበልን ንፋስ ዘየጥፋእ ሽምዓን ዘርእስተን ክልተ መጽሓፍቲ ብፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመሪቐን። ኣብ ከተማ ኣኽሱም ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ሓድሽ ማዕበልን ንፋስ ዘየጥፋእ ሽምዓን ዘርእስተን ክልተ መጽሓፍቲ ብፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመሪቐን ኣለዋ። ሓድሽ ማዕበል ዘርእስታ መጽሓፍ ብኮማንዶ ኮር 353 ክፍለ ሰራዊት 11 ዝተሰነደት እንትትከውን ንፋስ ዘየጥፋእ ሽምዓ ድማ ብክፍለ ሰራዊት 20 ዝተጻሕፈት ምዃና ተሓቢሩ። ከንቲባ ከተማ ኣኽሱም ኣይተ ትኩ ሃይለ ከም ዝገለጽዎም ሰማዕታት እንትንዝክር ትማሊ ብቓልስን መስዋዕትን ዝተረከብናያ ትግራይ ታሪኻን ጅግንነታን ንምቕጻል ብምስራሕ ኢሎም ኣብ ጸገምን መከራን ዘለዉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምምሕዳር ከተማ ኣኽሱም ኩሉ ዓቕሚ መዲቡ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ከም ዝቃለስ እቶም ከንቲባ ሓቢሮም ስድራ ስዋዓት ተጠቀምትን ምግባር ድማ ምምሕዳሮም ብዕቱብ ከም ዝሰርሖም ገሊጾም። ኣብ ስነ ስርዓት ተረኺቡ መልእኽቲ ዘሕለፈ ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ሓይሉ እተን ዝተመረቓ መጽሓፍቲ ቃል ስዋዓት ንምዝካርን ዝተሰውሉ ዕላማ ብሓድነት ንምዕዋትን ዝሕግዛ ምዃነን ይገሊጹ። ኣብቲ መድረኽ ታሪኽ ጅግንነትን ጽንዓትን ተጋዳላይ ትግራይ ዘርኢ ዓውደ ምርኢት ስእሊ ተሳሊጡ እዩ። ኣብቲ ብምሕዳራት ከተማ ኣኽሱም ወረዳ ላዕላይ ማጮውን ሓይሊ ጸጥታን ዝተዳለወ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ነበርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ተረኺቦም እዮም። ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ ሓድሽ ታሪፍ መጓዓዝያ ካብን ናብን ዕላው ገይሩ። ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ ሓድሽ ታሪፍ መጓዓዝያ ካብን ናብን ዕላው ከም ዝገበረ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ሕፅረት ነዳድን ወሰኽ ዋጋን ስዒቡ ዝተገበረ ምምሓሽ ታሪፍ ከም ዝኾነ ድማ እቲ ቢሮ ገሊጾም። ዜና ወጻኢ
ትራምፕ ኣብ ጎን እስራኤል ክጽምበር ከም ዝሓሰበ ተገሊጹ እስራኤል ድማ ንኒውክሌራዊ ቦታታት ኢራን ምድብዳብ ቀጺላትሉላ ነበርታ ዓበይት ከተማታት እስራኤል ቴል አቪቭን ሃይፋን ህይወቶም ንምድሓን ክግዕዙ ኢራን ጠንቂቓ ሓድሽ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ኢራን ሜጀር ጀነራል ዓብዱራሒም ሙሳቪ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ክሳብ ሕጂ ክካየድ ጸንሐ ስርሒታት ናይ ምክልኻል መጠንቀቕታ እዩ ነይሩ ብምባል ቀጻዒ ስርሒታት ኢራን ብሕጂ ክስዕብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ኢራናውያን ካብ እስራኤል ንሻድሻይ መዓልቲ ገና ዘየቋርጽ ደብዳባት ይዘንቦም ኣሎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኒ እስራኤል ብምስላፍ ናብቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ንምጽምባር ይሓስብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ብሶሉስ ምስ ሃገራዊ ጸጥታት ሃገርና ኣስታት 9 ደቂቕ ዝወሰደ ኣኼባ ድማ ኣካይድዩ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ዒላማ ክትገብሮ ትኽእል ናይ ኢራን መፍረይ ኒውክሌሳዊ መሳለጥያ እዩ እቲ መሳለጥያታት ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዓሚቕ ቦታ ዝርከብ ኮይኑ ኣሜሪካውያን ጥራዮም 30,000 ፓውንድ ዝምዘን ቦምብ ደርብዮም ክዕንውዎ ዝኽእሎም ኣማኸርቲ ትራምፕ ኣብ ውሳነት ፕሬዚዳንት ዝተኸፋፈሉ እዮም ዝመስሉ እዚ ነቲ ግጭት ሙሉእ ብሙሉእ ክቕይሮ ይብሉ ክኢላታት ብኻሊእ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ብውሕዱ 30 ወታደራውያን ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ነዳዲ ንምምላእ ዝውዕላ ነፈርትን ናብ ኣውሮፓ ከም ዝተበገሳ ተገሊጹሎም ኣሜሪካ መንጎ ኢራን እስራኤል ናብ ዝካየድ ግጭት ብወታደራዊ መዳይ ክትሳተፍ መደብ ከም ዘለዋ ዝገልጹ ጸብጻባትና ዓበዩ ኣብ ዝኸድሉ ዘሎ እዋን ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቓዊ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝርከብ መደበር ተበጊሰን ኣለዋ እዘን BF-35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ካብ ሮያል ኣየር ፎርስ ሊከን ሂት እየን ተበጊሰን ኣብ ሰማያት ነዳዲ ክመልኣ ዝኽእላ ነፈርቲ ተሰንየን ካብቲ መደበር ተበጊሰን ዘለዋ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ኣካል እቲ እናጠንከረ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ኩናት ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚኔይ ንምቕጻል እስራኤል ዘቕረበቶ ውጥን ከም ዝነጸጎ ዝዝከር እዩ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እቲ ከም ቀንዲ ስጋት ህላወ ዝቝጸር መደበራት ኒውክሌር ምዕናው እኹል ኣይኮነን ወታደራዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ስዒቡ ለውጢ ስርዓት ክመጽእ እዩ ዝደሊ እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳለናልኩም ዜናታት እምበር ነዚአን ይመስሉ ነይሮም ስለቲ ምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ እንድራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም